Comme ça, واش DG assure une compagnie d'assurance جديدة ou bien il s'agit d'un service offert par une compagnie d'assurance déjà installée au Maroc. ايوا وعلى هذا الحساب كيفاش غنريكوبيريو لاتيستاسيون داسيورونس ديالنا؟ ايوا وعلى هذا الحساب شنو هما لي موداليتي دو بايمون؟ ولا بغيت تخلصها اسبيس كيفاش غندير؟ سينون ولا هاد الطوموبيل واش لاسيورونس ديالها ستافالابل؟ سلام لي زامي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. نتمنى نهاركم يكون داز مزيان. انا دو ما بار الحمد لله. في هاد لا فيديو كيما كتشوفوا في العنوان غادي نشارك معكم واحد الحاجه زوينه طرات ليا في 2020 وكنت شاركتها مع الناس ديال اليوتيوب في واحد لا فيديو خليها لكم في البتي هنايا ديال لو بيلون 2020 اي ريزوليوشن 2021. وشاركتها كذلك اون فوا كنت توصلت بهاد لا بون نوفيل في 2020 كنت شاركتها مع الناس ديالي في انستغرام. فلذلك كنطلب من كاع الناس اللي عندي هنايا ما تنساوش تشتركوا وتتابعوني على حسابي كوثر بوينو اللي غنخليه لكم جوست ايسي باش هكا تابعوني في لي ستوري ديالي وكنبارطاج معكم كاع لي بون بلان كنبارطاج معكم كاع الحوايج زوينين. فوالا دونك الحاجه الزوينه اللي كانت طرات في 2020 هي انني كنت ربحت عام ديال لاسيورونس فابور مع دي جي اسور. باش كنت شاركتها مع الناس ديال الانستغرام كانوا توصلت بزاف ديال الاسئله من المتابعين ديال الانستغرام. فلذلك قررت انني ندير فيديو هنا على اليوتيوب ونشرح فيها شكون هي دي جي اسور، شنو هي لا ميسيون ديالها، شنو اللي كيخلي دي جي اسور مختلفه على لي زوتر اسيورونس، على لي زوتر سيرفيس داسيورونس. خليكم معايا باش تكتشفوا شكون هي دي جي اسور وتلقاو الاجوبه لكاع الاسئله ديالكم. Alors, qui est DG Assure? شكون هي DG Assure أو شنو هي DG Assure? DG Assure c'est la première assurance auto en ligne au Maroc. هاد l'assurance كتسمح لي كليون ديالها انهم يديروا لا سوسكريبسيون ديالهم لا سوسكريبسيون لاشورونس من ديورهم وكذلك انهم يتوصلوا بلاص لاتيستاسيون داشورونس حتى لديورهم بلا ما يحتاجوا يديبلاساو. C'est une assurance qui se soucie du bien-être de ses clients en leur apportant plus de simplicité dans la souscription. Donc, la démarche de souscription elle est très simple, rapide et facile. Et en plus de ça, il y a l'instantanéité dans la relation entre l'assureur et l'assuré. Ou telle حاجة هي أنه كيعطيكم l'accessibilité لواحد la démarche 100% digitale et 100% humaine. Quelle est sa mission? Sa mission est d'établir un rapport simple entre le client et l'assurance en digitalisant le processus ou bien la démarche de souscription, mais en gardant quand même l'aspect humain, la gestion de l'assurance, en donnant au client la possibilité de se connecter à l'assurance à n'importe quel moment et de n'importe quel canal. Alors, شنو اللي كيخلي دي جي اسور مختلفة على l'assurance العادية؟ دي جي اسور كتميز دي سيرفيس سوبليمونتير اللي مديورين خصيصا باش يسهلوا حياه لاسيوري. من بين هاد لي سيرفيس كاين اس او اس دانجي. اس او اس دانجي كيحتاجوا لاسيوري او كاو كانت اون اغريسيون ولا هارسيلمون اكسيتيرا. وكاين كذلك اون جيولوكاليزاسيون دو لاسيوري فين ما كان يقدروا يجيولوكاليزيو اون كا دو سينيستر باش هكا لاسيورور يقدر يدخل ويجي في اسرع وقت للمكان الحادثه. كاين كذلك conseil et accompagnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, soit par téléphone, par chat en ligne, pendant l'obtention du devis ou là l'obtention de devis ou là au moment de la souscription de l'assurance ou là l'enquête اللي كتجيريو فيها le contrat ديالكم مع l'assurance ou là en cas de sinistre. وكاين كذلك l'écoute psychologique en cas de sinistre. كاين aussi une accélération كيحاولوا يسرعوا le processus du remboursement en cas de sinistre, quelle que soit la formule اللي اختاريتو, que ça soit règlement à l'amiable, que ça soit réparation par garage conventionné ou là chez un garagiste de votre choix. وكيحاولوا يجي عندهم كذلك la géolocalisation en fait ديال le garagiste conventionné le plus proche du lieu du sinistre et qui s'effectue également une alerte باش يفكركم la visite technique. بالنسبة لا souscription فهي سهلة، ما عليكم إلا تمشيو للسيت internet dgassure.ma, télécharger l'application mobile disponible sur iOS et Android. هاد la souscription كتدار en fait en 3 étapes.
ما عليكم الا تاخذوا en photo la carte grise ديالكم, le permis de conduire et aussi la carte nationale ديالكم. donc السيئه ديالكم حتى هي ضروريه. ثاني ايتاب على حساب لو فييكول ديالكم لي كاركتيرستيك ديالو كتوصلوا في تقريبا 2 ديال الدقائق بجوج حتى 3 ديال لي فورمول داسيورونس تري كومبيتيتيف من لا بلو بازيك حتى لا بلو كومبليت. وثالث ايتاب هي ملي كديروا لو شوا ديالكم وكتضغطوا على زر سوسكريبسيون. بالنسبه لو بايمون, لو كليان عنده لا بوسيبيليتي انه يخلص مره واحده او بزاف ديال المرات par chèque ou la par ordre de prélèvement sur salaire, qui est bien sûr signé par le client et l'entreprise dialo, ou là par ordre de prélèvement le compte bancaire khas le client. Le client DG Assure bénéficie également, s'il le souhaite, l'ABRA bien sûr, d'un financement pour l'achat de son assurance à travers la convention SOFAC DG Assure accessible en ligne. بالنسبة la livraison de la police d'assurance, DG Assure qu'elle livrera les 24 heures les de la commande de votre attestation. Et qu'il y a une visibilité aussi, elle a l'état d'avancement de votre livraison. Tout au long du parcours, le client DG Assure dispose d'un accompagnement humain à l'aide d'un téléconseiller accessible par téléphone ou par chat direct, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors, وصلنا للفقرة الأخيرة اللي هي فقرة أسئلة أجوبة دي كيسيون ريبونس اللي فيها غادي نجاوب على كاع الأسئلة اللي توصلت بهم على الحساب ديالي الانستغرام. غنخلي لكم جوست ici counterpoint. أول سؤال توصلت به هو est-ce qu'il s'agit d'une nouvelle compagnie d'assurance ou bien c'est un service offert par une compagnie déjà installée sur le marché. En fait, il s'agit d'Assurwi, qui est un nouveau courtier d'assurance spécialisé dans le digital. Il lance l'application web et mobile Smith DG Assure, qui porte un produit d'assurance placé auprès d'une compagnie de Smith Atlanta Sanet. ثاني سؤال توصلت به هو comment peut-on récupérer notre attestation d'assurance. L'attestation d'assurance ديالكم كتوصلوا بها من مول ما درتوا لا سوسكريبسيون ديالكم حتى لعندكم فين ما كنتو في المغرب. ثالث سؤال توصلت به هو quel est le sort de mon contrat d'assurance en cas de vente de mon véhicule. Donc حالة ما بعتو الطوموبيل ديالكم. Lorsque vous vendez votre véhicule, son assurance arrête de produire ses effets à la date de la vente. Si la vente intervient au moment où le contrat d'assurance ديالكم elle est en cours, donc la portion de prime pour la période non courue doit vous être remboursée hors TVA bien sûr. ثالث سؤال توصلت به هما quelles sont les modalités de paiement disponibles et si je veux payer en espèces, je procède comment? Vu que DG Assure elle est 100% digitale et 100% en ligne, donc comment on peut payer en espèces? C'est très simple, le paiement d'assurance DG Assure qui offre des modalités de paiement, par chèque, par virement, par carte à travers le CNI ou la par financement SOFAC et qui développer comme le crédit qui est gratuit pour vous. Et une espèce, en espèce, le flux en espèce, le coursier qui j'applique comme l'attestation d'assurance d'Elcom ou les في كازا يقدروا يديبلاصاو لو بيرو داسيوري اللي كاين في كازابلانكا. سؤال آخر توصلت به هو quel est le préavis de résiliation prévu au contrat, procédure en cas de résiliation à l'échéance et avant l'échéance. Le préavis de résiliation doit être respecté que si votre contrat est renouvelable tacitement. يعني إلا كانت الكونترا ديالكم كترونوفلا اوتوماتيكمون سنيتيو انها ترونوفلا اوتوماتيكمون. في هذا لو كا البريافي اللي خصكم تحترموه هو ديال شهر واحد قبل ما تسالى المده ديال الكونترا. Si votre contrat est d'une durée ferme يعني كتحبس في لا دات ديال لا فان دو كونترا ففي هذه الحاله ما غاديش تحتاجوا تعلموهم ولا انكم تريزيليو لو كونترا ديالكم. La résiliation avant échéance كتكون automatique à la date à laquelle le véhicule est vendu ou à la date à laquelle il est réformé et ne peut plus être utilisé. بالنسبة للprix, جاوني أسئلة كذلك بالنسبة للثمن. Donc le prix de l'assurance, il dépend du modèle, la marque, l'énergie, la puissance fiscale de votre véhicule,
des garanties que vous souhaitez souscrire selon l'âge de sa valeur à neuf et ou vénale, des franchises que vous souhaitez sur les garanties annexes comme le VDG, la tierce, le vol, etc. وصلني سؤال آخر قال لك en cas de survenance d'un sinistre, que dois-je faire? Je نقدر ندير en cas de sinistre. Avec Digi Assure, c'est très simple. Il vous suffit en fait de cliquer sur le bouton déclarer un sinistre qui est l'application téléchargeable sur iOS et Android. من هذا le moment باش كتكليكيو على هذا le bouton ديال déclarer un sinistre qui accompagneكم à distance ou là les lieux du sinistre ou qui s'effectue un constateur en cas de besoin ainsi qu'un assisteur Maroc Assistance pour les besoins de remorquage ou autres. Et qui notait aussi la déclaration de sinistre leadership باش accélérer le traitement ديالها. Ainsi, avant que le véhicule quitte les lieux du sinistre, l'expertise est déjà organisée pour démarrer sans tarder les réparations du véhicule. Vous pouvez également choisir le remboursement amiable et dans ce cas, si vous y avez droit, mais étudiez la demande d'IALCOM, l'opération se fait immédiatement après expertise. الاسئله ديالنا سهله ونتمنى هاد لا فيديو تكون فاتكم وجاوبات على الاسئله ديالكم. الناس اللي اول مره كيشوفوا لي فيديو ديالنا ما تنساوش تهبطوا تحت لا فيديو تضغطوا على الزر الاحمر باش هكا تشتركوا في القناه وما تنساوش انكم تضغطوا كذلك على زر الاشتراك باش يوصلكم الجديد ديالنا. نتلاقاو في فيديو جديده ان شاء الله عن قريب. تهلاو لي فراسكم. سلام.